जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ टिके मंदिर पड़े आसती शिव मंदिर टिके कर्पूर जालिकी टिके दीप जालिकी ठाकुर टिके डाकिकी बसची ठिया काली मोर नाटक नथिला आमे बिले शुणी आसलु मु भाविली बिले शुणी कौन गोटे गाँ केबे भी आसी ना मु भी 15 वर्ष पार्टी रही बिले शुणी कौटी मु जाने कि आसी ना एटी बिले शुणी आसी कहली कौन बिले शुणी भावुली किंतु आम रूम पछपटे मंदिर दी दिन प्रहर दिन राति आसिक पहुँचलु काली दिन कहली कौन मंदिर एमती घंटा बाजुची मत टे ठाकुर मंदिर हेले मुझे मोर दुर्बलता भारी आसबी आसबी बोली काली राति होगला मु कहली करेन्ट नाला मुझे जीवी केमती आसिली आज हूँ गाधे पाधे मुझे टे मंदिर जीवी बाबा को टे दर्शन करी एठी आसिक बाबा को दर्शन कली ता सहित हनुमान बाबा को भी दर्शन कली माँ भी अच्छा समस्त दर्शन मंदिर परिसर एत सुंदर होती मुझे यहाँ बिले शुणी कौन ये तो बाघ शुणी मत भल लगुच आउ कौन आउ कहबी जीवनर तो अनेक स्टोरी आम घर कथा टिके कहबी आपण मान सहित सेयार करी बोली मोर इच्छा आपण मैंने कौन भावे मु जानी तथापि आपण मानकर भल पाइबा ही मोर निहाती आवश्यक जदि आपणकर भल पाइबा नथिबो जबरदस्ती टिके भल पातु एतिक मोर आपण पाखरे मागुणी आमर 6 भौणी गोटे भौणी टिके मुंड दोष थिला बोली मु ओडिशा पर थिला बेले प्रथमे मु ओडिशा पर गली ओडिशा पर थिला बेले सही कान्हू बाबूंकर भाई जने तांकर ओळमरे रहंती मो बापा मो पाई लिंब पिता खाई शुद्धि हो जाते मु जात्रा पार्टी गली बोली कहले कहीं मो घर बड़ झील कहीं जात्रा पार्टी गलु कहीकि शुद्धि हो जाते मु आ डरिकी आसुन से तो मोबाइल फोबाइल किसी नाला किंतु चिट्ठी द्वारा सब मो बो पाई खाली मु कांदुथुनी मो बो के मो बापा मो बो को बाड़ौथे कहते झील कहीं छाड़देलु एमती बाड़ौथे कहीकि मुझे बहुत मन दुख करी थाए सब बेले कांदु थाए पाठ कर कांदु थाए आम कहीं बोलगड़ आड़े नयागढ़ बोलगड़ आड़े नहीं गले कौन ये जो आमर मु खाली गोटे पलैली टीवी बाहर भी या भाविकी पलैली कि सी भाविले ना ये जात्रा बाटी पलैला कहीं लिंब पिता खाईदे मो बापा मो बो को भी बहुत बाड़े से दिन मो मनर भारी दुख है मुझे डरिकी जात्रा पार्टी जो ओडिशा पर को पलैली आउ गली जमी न गली डरिकी गली से कालू बाबू भाई जी सी मत झील कले झील करके नहीं गले आम घर को गले कहले चाल मुझे जीवी पार्टी तो छुट्टी है मु कुआड़े जीवी गली जाकि घर को गली से बाबा भी मो सहित गले एबे भी संपर्क अच्छी चली आमर आमर जो छुआ झीटी सी मत खोजी खोजी सी ब्रेन ये 5 नंबर झील जी नहीं 4 नंबर झील जी ता ब्रेन टिके खाली बुलिब पाठशाठ पढ़ोनी बंजर कौन बुलिब सी कौन कर सी से पलैची ओलम जाकि घर झील आम घर को आसलानी से रहा रहा कहला गले मो बाबा बाड़े मो बाबा टी भारी स्ट्रिक्ट माने बाड़े मैंने मारिदेवे जब भूल कर कुआड़े छाड़बेनि घर एमती कले करी से झील आसलानी मुझे आसिक आडजस्ट कर पुणी पार्टी पलैली सी कि आसलानी आसलानी से तांकरी घर रहा से गौड़ घर को बाहागर कर झील किंतु को पार्टी रे कौन रोल करुच्ची छोटिया छोटिया रोल कौन तार करुच्ची रोल करुच्ची तो रोल स्वामी स्त्री अच्छा तार झीटे भी थिला 16 वर्षर झीटे भी मरीगला मु भी जानी नी एत कथा जहाँ जीवा आसिया भितर सब जानिली तार गोटे 16 वर्षर झील भी मरीगला से बहुत मन दुख है आम सब गाड़ी करके जाइलु भद्रक मेडिकल को ता झील को देखा करी कौन देखू से चलीगला सी पोस्टमार्टम सरला तथापि आसिलु से झीटी अच्छी पार्टी आमर तो 6 भौणी आ 5 भौणी मु बड़ आउ 4 भौणी से पाखापाखि सब बाहर भी पिलापुली समस्ते भलर अच्छा मोर सान भाईटे मु बड़ से सान बीकम करके एस कोचिंग नहीं हूँ भुवनेश्वर रे कौन गोटे पार्ट टाइम करके कंप्यूटर परीक्षा गुड़ाक दौचे ठाकुर कौ दिन आशीर्वाद हम तार चाकरी खंडे कर निज गोड़े ठिया हम
ସେ ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ମୁଁ। ଆଉ କ'ଣ, ମାଆଟି ମୋର ଗାଁରେ ଏକୁଟିଆ ଏକୁଟିଆ ମୋ ମାଆଟି। ଆଉ ଆମର କିଏ ଅଛି? ମୋ ଏପଟେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ବି ଚାଲିଗଲେ। ଶାଶୁଘର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ମୋର। ଆଉ ଜଣେ ବଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିଲେ, ମୋତେ ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ସେଠି ପୁଅଟେ ଝିଅଟେ। ଝିଅ ବି ହେଉଛି, ମୁଁ ବାହାଘର କରିଦେଇଛି ଝିଅକୁ। ସେଠି ଘର ବି ହେଇଛି। ସବୁ ହେଲା ପରେ, ସବୁ ସରିଲା ପରେ ଇଏ ତାଙ୍କର ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ପୁଅ ସେଠିକାର ପୁଅ ଯେଉଁ, ସେ ବାହାଘର ହେଇନି, ଏବେ କ'ଣ ଦୋକାନ କରିକି ଅଛି, ବାହାଘର ହେବ। ଆଉ ମୋର ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ଏ ଝିଅ ଏଇ ହେଉଛି ବିଇଡ଼ି କରିସାରିଲାଣି। ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ ସେମିଷ୍ଟାର ଅଛି, କାଲି ଫୋର୍ଥ ସେମିଷ୍ଟାର ଅଛି। ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ପିଜି କରିବ। ଏ 22 ବର୍ଷ ହେଲା, ତାକୁ ବି ଆଉ 2-3 ବର୍ଷ ପରେ ତା ବାହାଘର କରିବି। ଆଉ ବାହାଘର କରାଯିବ। ଏବେ ପଢ଼ୁଛି। ମୁଁ ବି 15 ବର୍ଷ ପାଠରେ ରହିଲା ପରେ ସେଇ ଛୁଆ ପଢ଼ା ପାଇଁ, ଝିଅ ପଢ଼ିବ ବୋଲି ମୋ ପାଟି ଛାଡ଼ିଦେଲି। ୟାଙ୍କର ବି ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ଉଭୟ ଭିତରେ ଟେନସନ୍ ଭିତରେ ପାଟି ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଛାଡ଼ିକି ଏବେ ମୁଁ ଏଇ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଛି ଏଇ ବର୍ଷ। ଝିଅ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଗଲା, ନିଜେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଛି, ପଢ଼େଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଦେଖିଲି ଯେ ତା ନିଜ ଇଏ ନିଜେ କରିପାରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଲି। ଆଉ ମୋ ଶାଶୁର ଘର ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିକି ମୁଁ ଆସିଛି। ସେମିତି ନୁହେଁ ଯେ କାହାକୁ କହିନାହିଁ, ପଳେଇ ଆସିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିକି ଆସିଛି। ଆଉ କ'ଣ ସେ କହନ୍ତି କି ଯା ବୋଲି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ କହିକି ଆସିଛି। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବି ସେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆସିଛି। ଆଉ ଦେଖିବା କେତେ ଦିନ ପାର୍ଟିରେ ରହିପାରିବି। ତାପରେ ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲାଣି, କ'ଣ ପାର୍ଟିରେ ରହିବ। ଆଉ କାହିଁ ରହିବାକୁ ବି ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆଉ ପାର୍ଟିରେ ରହିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, ବହୁତ ହଇରାଣ ଲାଗୁଛି। କାହିଁକି ମୋତେ ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ମାନେ ରାତି 9ଟା-10ଟା ହେଇଯାଉଛି, 8ଟା-9ଟା-10ଟା ହେଇଯାଉଛି, ରୁମ୍ ବି ମିଳୁନି ପାର୍ଟି ସିଫ୍ଟରେ। ତାପରେ ଝିଅ ଛୁଆଙ୍କ କତିରେ ମୁଁ ରହୁଛି, ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ମୋତେ ହେଉଛି। ଆଉ ଖାଇବା ରହିବା, ଏଣେ ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡାର ଗଲା, ଡ୍ୟୁଟି କରିବୁ ନ ଆସିବୁ ଥର ପାଠ, ଯେଉଁ 2 ଖଣ୍ଡ ନାଟକ ପାଠ ବି ସେ ଆଉ ନାଟକ 2 ଖଣ୍ଡ ଚାଲିଛି, ଭଲ ନାଟକ 2 ଖଣ୍ଡ। ଅନାଥ ମୁଁ ଅନାଥ ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଛାତି ଭିତରେ ମୋ ସାଥିର କଥା, ଏ ନାଟକ ଚାଲିଛି ଭଲ ନାଟକ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଆଉ କାହିଁକି ବହୁତ ହଇରାଣ କାହିଁକି ଲାଗୁଛି। ତାର ଏବେ କ'ଣ ପାଠର ଏତେ ଇଏ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଅପେରାର ପ୍ରଥମ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲି, ଛୋଟ ଛୋଟ ରୋଲ୍ କରିଥିଲି ବ୍ରଜନନା ପଦନନା ସାଙ୍ଗର। ପୁଣି ଗଲି ଓଡ଼ିଶା ଅପେରାରୁ, ମୋତେ ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରୀ ଯାଇଥିଲେ, ଗୌର ଭାଇ ଥିଲେ, ସେଠି ରୋଲ୍ କଲି। ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରୀରୁ ହଠାତ୍ ନାରଣ ରାୟ ତାରିଣୀ ସିଏ ବୁକ୍ କରିଥିଲେ, ସେଠି ରହିଲି 2 ବର୍ଷ। ସୁବାସ ଥିଲା, ସେଠି ରହିଲି। ତାପରେ ହେଉଛି ତ୍ରିନାଥର ନନୀ ଭାଇନା ବୁକ୍ କଲା ମୋତେ, ସେଠି 4-5 ବର୍ଷ ରହିଲୁ ଆମର ତ୍ରିନାଥରେ। ତ୍ରିନାଥରୁ ଧଉଳି, କୋଣାର୍କ ବୁକ୍ କରିଥିଲେ। କୋଣାର୍କର ସେତେବେଳେ କୋଣାର୍କରେ ଆମକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଦେଇଥିଲେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ। ଶେଷରେ କୋଣାର୍କ ଛାଡ଼ିଲେନି ତ୍ରିନାଥର, ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ପୁଣି ହେଉଛି ତ୍ରିନାଥରେ। ତାପର ବର୍ଷ ପୁଣି ଧଉଳି ବୁକ୍ କଲା, ପୁଣି ତ୍ରିନାଥର ନନୀ ଭାଇନା ଆମକୁ ମାନେ ଆଉ ଛାଡ଼ିଲେନି, ଜବରଦସ୍ତି ଯାଇକି ନେଇ ଆଇଲେ ଧଉଳି ମାଲିକ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ। ନେଇ ଆଇଲେ, ଆଣିକି ଯେଉଁ ନାଉ ଗାଁରେ ରଖିଥିଲେ, କହିଥିଲି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ନାଉ ଗାଁରେ ରଖିଥିଲେ। ଯେଉଁ ସେ ଝିଅ ଜୋଇଁ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ମୋତେ। ଏବେ ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି, ପାଖାପାଖି ପାର୍ଟି ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଯିବି। ଆଉ ରଖିଥିଲେ, କାହିଁକି ଏତେ ପରିସ୍ଥିତି ଇଏ ନଥିଲା, ଭଲ ଥିଲା ସେତେବେଳେ। ପଇସା ମୁଁ ଭାବୁଛି ପଇସା କମ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଥିଲା। ଏବେ ବୋଧେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସବୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ନେଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଉ କାହାର କେୟାର କିଛି ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ମ୍ୟାନେଜର୍ ମାଲିକମାନଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଭଲ ମନ୍ଦ କି ଲେଡ଼ିସ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେୟାର ନାହିଁ। ମାନେ ଭାରି ମାନେ ହର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଛି। ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ, ଭାବୁଛି ଆସିଥିଲି ବହୁତ ଭଲ ଭାବିକି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଭାରି ଟେନସନ୍ ଲାଗୁଛି। ଦେଖିବା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ସେକେଣ୍ଡ ବର୍ଷ ପାର୍ଟିକି ଯିବି, ନହେଲେ ଆଉ ଯିବିନି। ଏଇ ବର୍ଷକରେ ମୋ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବ, ଆଉ ଯିବିନି। ଭାରି ହଇରାଣ, ପଇସା ବି ସେମିତି ବିଶେଷ ନୁହଁ।
ପଇସା ବି ସେମିତି ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଛି। ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି, ଠାକୁରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବସିକି ତ ମୁଁ କହୁଛି, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲେ ପୁଣି ଯିବି ଆଉ। ଏତିକି ରହୁଛି। ଆଉ କ'ଣ ସେୟାର କରିବି, ଏତିକି ମୋ ଦୁଃଖ କହିକି ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।